Welcome first year students. Today we are going to start our reading of lesson number 8, the Gulistan of Sadi from your book 1. Gulistan of Sadi, as you know, is a famous book by Sadi. Sadi was a Persian literary figure. He was a poet and a storyteller, and the two most famous books of Sadi, which are known to non-Persian people, are Gulistan and Bostan, which are considered to be his masterpieces. Gulistan, in your textbooks are included 3 parables from Gulistan of Sadi. Now, what are parables? Parables are the stories, are short stories which carry some moral lesson or some lesson for the readers. Okay, you're familiar with Aesop's fables. Okay, so we have in Persia, we have over here Gulistan of Sadi, short stories with moral. Now, in the beginning of your chapter, there's a paragraph, a small paragraph, in which the writer has introduced Sheikh Sadi. Sheikh Sadi has been introduced as a great storyteller who speaks to all nations and is perpetually modern. That is, he's universal. Let's start the reading of the chapter. Sheikh Sadi was a great storyteller. Storyteller means कहानी सुनाने वाले, किस्सा गो. ठीक है. सो शेख सादी एक अजीम किस्सा गो थे. ठीक है. ग्रेट मीन्स अजीम. Okay. Now look at the tense. Sheikh Sadi was a great storyteller. It's past indefinite tense. He speaks to all nations and is perpetually modern, said Emerson. So Emerson, जो कि एक अमेरिकन 19th सेंचुरी के एक अमेरिकन ऐसे राइटर थे, लेक्चर्स देते थे. वो क्या कहते हैं, मुफक्किर थे. What does he say about Sheikh Sadi? That Sheikh Sadi is perpetually modern and he speaks to all nations. That is, शेख सादी जो हैं वो यूनिवर्सल अपील रखते हैं. ठीक है. ही स्पीक्स टू ऑल नेशन, वो तमाम अक़वाम से मुखातिब हैं. ठीक है. एंड इज़ परपेचुअली मीन्स कंटिन्यूसली, समथिंग जो कि मुसलसल जो है वो चल रहा हो. ठीक है. चल रही हो मुसलसल. ठीक है. मुसलसल. सो मुस्तकिल. ठीक है. एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न मीन्स मतलब हर ज़माने में वो यूनिवर्सल जिसको हम कहते हैं, या परपेचुअली मॉडर्न एक ही चीज़ तकरीबन हम कह सकते हैं कि वो हर ज़माने में जब भी वो बात कर रहे हों, हर नेशन से, हर कौम से मुखातिब हों, और वो हमेशा के लिए लगे कि वो जिस ज़माने में भी उनको पढ़ा जाए तो वो लगे कि वो उसी ज़माने की बात कर रहे हैं, या उसी ज़माने की कोई रीडर जो है वो तहरीर पढ़ रहा है. ठीक है. सो एमर्सन क्या कहते हैं उनके बारे में. एमर्सन ने कहा कि जो शेख सादी हैं वो तमाम अक़वाम से मुखातिब हैं और मुखातिब होते हैं, और वो हमेशा के लिए, हाँ, वो और उनकी तहरीर जो है वो हमेशा दौर हाज़िर की लगती है. ठीक है. फिर हमें क्या बताया जा रहा है. ही थॉट ऑफ गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर ही फाउंड इन इट द यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ. सो व्हाट डज एमर्सन से अबाउट गुलिस्तान. पहला जो सेंटेंस था, ही स्पीक्स टू ऑल नेशन एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, कि शेख सादी के मुतालिक था एज अ पर्सन, कि जब कहानी सुनाते हैं, पैराबल सुनाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि तमाम अक़वाम से मुखातिब हैं, और वो हमेशा ही हमें लगता है कि दौर हाज़िर की बात कर रहे हैं. कभी ऐसा नहीं लगता कि वो हम कोई कदीम के ज़माने की कहानी पढ़ रहे हैं. ठीक है. लगता है कि वो तहरीर जो, या वो जो बात कर रहे हैं वो आज ही की बात कर रहे हैं. ये एमर्सन कहता है. और फिर वो क्या कहता है कि शेख सादी के बारे में वो क्या तसव्वुर करता है. वो सोचता है कि गुलिस्तान जो है वो क्या है. ही थॉट, सोचता है कि गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड. बाइबल क्रिश्चियंस की डिवाइन बुक है. ठीक है ना. सो बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स यहाँ पे दुनिया की मुस्तनद तरीन जो किताब हैं उनमें से एक तसव्वुर करता है वो गुलिस्तान को एमर्सन. ठीक है.
کیوں ایسا کرتا ہے وہ؟ آپ دیکھیے کاما کے بعد نیکسٹ جو کلاس شروع ہو رہی ہے اس میں اس کو بتا دیا گیا ہے فار. یہاں پہ فار جو ہے وہ بیکاز کی سینس میں، کیونکہ کی سینس میں استعمال ہوا ہے. کیونکہ ہی فاؤنڈ ان اٹ دا یونیورسلٹی آف مورل لا. اس کو اس میں یونیورسلٹی ملی ہے اخلاقی قوانین کی. یونیورسلٹی ہوتی ہے ہمہ گیریت، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہی جو اوپر بات کی ہے کہ شیخ سعدی کی تحاریر جو ہیں، یا شیخ سعدی کا مخاطب جو ہے، یا شیخ سعدی خود جب بات کر رہے ہوتے ہیں اس اپنی پیرابلز میں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر زمانے کے ہر قوم سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے. یونیورسلٹی کا میننگ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو کتاب آپ آج سے 50 سال پہلے لکھی اور آج کسی رائٹر نے، اور آج آپ وہ پڑھ رہے ہو اور آپ کو لگے کہ وہ آج اسی لمحے کے متعلق بات کی گئی ہے اس کتاب میں، تو ہم کہیں گے کہ اس کتاب کے اندر میں یونیورسلٹی یا ہمہ گیریت موجود ہے، ٹھیک ہے. سو کس چیز کی ہمہ گیریت موجود ہے گلستان میں؟ مورل لا کی. مورل لا کیا ہوتے ہیں؟ اخلاقی قانون، ٹھیک ہے. سو ایمرسن سمجھتا ہے یا قرار دیتا ہے گلستان کو دنیا کی مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب شمار کرتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ون آف دا بائبلس آف دا ورلڈ، بیکاز اس کو اس میں اخلاقی قوانین کی ہمہ گیریت ملتی ہے. دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن اینڈ انگلش بیکیم لو فار دا پیپل. گلستان جس کو کہ ٹرانسلیٹ کیا گیا کن کن زبانوں میں؟ لیٹن اور انگلش میں. لیٹن لاطینی، انگلش انگریزی، ٹھیک ہے. سو گلستان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، گلستان کا ترجمہ کیا گیا لاطینی اور انگریزی زبان میں. بیکیم لو فار دا پیپل، وہ لوگوں کی پسندیدہ کتاب بن گئی، ٹھیک ہے. جب اس گلستان کا ترجمہ لاطینی اور انگریزی زبان میں کیا گیا تو لوگوں کا کی پسندیدہ کتاب بن گئی. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دیٹ انگلش اسکالرز یوزڈ سعدیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلز ان دیئر ڈیوائن بکس، ٹھیک ہے. یہ اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، ٹھیک ہے. یہ بات اس بات پر غور کرنا خاصا دلچسپ ہے. کس بات پہ؟ دیٹ انگلش اسکالرس کے انگریز عالم جو تھے یوزڈ، انہوں نے استعمال کی سعدیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلز، سعدی کی ترجمہ کی گئی حقایات کو کدھر استعمال کیا؟ ان دی ڈیوائن بکس، اپنی ہولی بکس میں، اپنی الہامی کتب میں. ٹل اٹ واز ڈسکورڈ، یہاں تک کہ یہ چیز معلوم ہوئی یا یہ بات یا یہ دریافت ہوا ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف اے لیٹن ورژن آف پرشین اوریجن، کہ یہ حقایات جو ہیں یہ اصل میں فارسی زبان کا لاطینی متن ہے جس کو کہ انگریزی میں جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. سو انگریزی جو اسکالرز تھے وہ انجانے میں لاطینی زبان میں موجود جو پیرابلز تھیں سعدی کی، ان کا ترجمہ کر کے اپنی جو الہامی کتب تھیں ان میں شامل کر دیتے تھے. پھر انہیں معلوم ہوا، یہ چیز دریافت کی گئی، ڈسکور ہوا، اچانک سے پتہ چلا کہ ارے یہ تو پرشین اوریجن کی حقایات ہیں جو جن کی ٹرانسلیشن لیٹن میں کی گئی ہے، ٹھیک ہے. سو یہ اتنی خوبصورت حقایات تھیں، اتنی ان کے اندر جو اخلاقیات کا جو سبق دیا گیا تھا وہ اتنا پر اثر تھا کہ ان کو جو انگریز اسکالرس تھے وہ سمجھے کہ یہ الہامی کتاب جو ہے ان کی اسی کا حصہ ہے، اور انہوں نے بھی اس کو پھر انگریزی میں ترجمہ کرتے رہے. ایڈون آرلینڈ ایک اور اسکالر ہے. ہیز ایپٹلی مینس سوٹیبلی، فیزیبلی، مناسب طور پر، پراپرلی، ایپٹلی، ٹھیک ہے. ایڈون آرلینڈ نے نہایت ہی مناسب ڈسکرائب وضاحت کی ہے گلستان ان کولینری ٹرمز، گلستان کی کس چیز میں؟ ان کولینری ٹرم. کولینری ہوتا ہے کھانا پکانا، ٹرم اصلاحات. تو کھانے پکانے کی اصلاحات میں ایڈون آرلینڈ نے نہایت موزوں انداز میں گلستان کی وضاحت کی ہے. ایسے کیسے کی ہے؟ ایسے ایز این انٹلیکچوئل پیلف. انٹلیکچوئل مینس دانائی، ٹھیک ہے نا، ریلیٹڈ ٹو یور انٹلیکٹ، ٹھیک ہے آپ کی. سو دانائی، این انٹلیکچوئل پیلف، ٹھیک ہے، دانائی کا پلاؤ، ٹھیک ہے. اس نے یہ ٹرم استعمال کی ہے.
गुलिस्तान के लिए लिटरेरी क्यूरी, लिटरेरी होता है अदबी, करी होता है सालन, सो अदबी सालन। अ कबाब ऑफ अ वर्सटाइल जीनियस, वर्सटाइल होता है डायनामिक, एक ऐसा शख्स जो कि ज़रा हमगीर हो, ठीक है ना। सो एक हमगीर जहानत का कबाब करार दिया है इसको, ठीक है, किस चीज़ को, गुलिस्तान को, कि गुलिस्तान जो है वो हमगीर जहानत का कबाब है, अदबी सालन है, या जहानत का पुलाव या दनाई का पुलाव है। एडविन आलन ने ये क्यूलिनरी टर्म्स जो हैं यूज़ की हैं गुलिस्तान को की वजाहत करने के लिए। द रीडर्स आर श्योर टू इन्जॉय दीज पैराबल्स एज फूड फॉर थाट, ठीक है। सो राइटर हमें बताते हैं, इस चैप्टर जिन्होंने कंपाइल किया है वो बताते हैं कि यानी रीडर्स यानी कि हम पढ़ने वाले जो हैं यकीनन, श्योर मीन्स यकीनन, इन्जॉय करेंगे, यकीनन जो हैं वो लुत्फ़ उठाएंगे किस चीज़ से, दीज पैराबल्स, इन हकायात से जो शेख सादी की इस लेसन में शामिल की गई हैं, एज़ फूड फॉर थाट, क्योंकि ये हकायात को इंजॉय करेंगे क्योंकि ये हकायात जो हैं ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, आपको ज़हनी खुराक मुहैया करेंगी। सो यकीनन पढ़ने वाले जो हैं वो इन हकायात से जो से लुत्फ़अंदोज़ होंगे जो कि इनको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ना पहली हकायत जो आपकी पैराबल जो आपकी बुक में शामिल है वो है ए किंग और पर्शियन स्लेव की। आपने पढ़ी हुई होगी ये स्टोरी पहले भी। वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोट। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किंग और ईरानी जो ग़ुलाम था वो एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे, ठीक है। सेलिंग मीन्स कोई बहरी सफ़र कर रहे होंगे, कोई दरिया में सफ़र कर रहे होंगे। द स्लेव हैड नेवर, और यहाँ पे ये सी में कर रहे हैं, ठीक है ना। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, जो ग़ुलाम था वो उसने कभी भी बहरी सफ़र नहीं किया था। एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलमिटी, कैलमिटी होता है डिज़ास्टर, कोई तबाही, कोई आफत, ठीक है ना, एक्सपीरियंस करना, सामना करना। सो जो ग़ुलाम था उसने वो कभी भी बहरी समंदर पे उसने सफ़र नहीं किया था, कोई बहरी सफ़र नहीं किया था, और ना ही उसने कभी किसी आफत का सामना किया था। After some times the boat was hit by a storm and started tossing. After some time, कुछ देर बाद, the boat, कश्ती जो थी, it was hit by a storm, इसका सामना तूफ़ान से हुआ, और या कश्ती को थोड़ी देर बाद तूफ़ान ने आ लिया। and started tossing, और जो कश्ती थी वो क्या करने लगी, वो टॉस करने लगी। टॉस मीन्स हिचकोले खाना, ठीक है ना, बहुत पानी पे बहुत तूफ़ान की वजह से बहुत तेज़ी हिचकोले खाने लगी, जग्स उसको पड़ने लगे। इट वाज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स, ये जो मुसाफिर थे उनके लिए नहायत तकलीफ़ दह बात थी, ठीक है। इनकन्वीनियंट मीन्स बॉदरसम, जो चीज़ तकलीफ़ दे, परेशानी दे। ऑल रिमेन्ड क्वाइट, तमाम खामोश रहे, ठीक है ना। क्वाइट मीन्स खामोश। एक्सेप्ट, माँ सवाए, द स्लेव, ग़ुलाम के, हु इन फेयर ऑफ बीइंग ड्राउंड बिगेन टू क्राई एंड ट्रेम्बल, जिसने इस डूबने के खौफ से, ड्राउंड मीन्स डूबना, डूबने के खौफ से, फियर, खौफ से क्या कर दिया था, बिगेन टू क्राई, क्या करना शुरू कर दिया था, क्राई मीन्स रोना, रोना शुरू कर दिया था, बिगेन शुरू कर दिया, एंड ट्रम्बल और कांपना शुरू कर दिया, एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द अदर्स, और दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब बना, मौजब बना, ठीक है। क्रिएट करना, कोई चीज़ तख्लीक करना, ठीक है, यहाँ पे मौजब किया बना। द अदर्स ट्राइड टू पेसिफाई हिम बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन, द अदर्स बाकियों ने ट्राइड कोशिश की, टू पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब होता है टू काम डाउन, पुरसुकून करना, काइंडनेस मेहरबानी, अफेक्शन मोहब्बत, शफ़क़त, ठीक है। तो बाकियों ने किस कोशिश की कि उसको मेहरबानी से और शफ़क़त से पुरसुकून किया जा सके। बट ही डिड नॉट हेयर एनी बॉडी, लेकिन वो उसने किसी की भी ना सुनी, ठीक है। ही डिड नॉट हेयर एनी बॉडी। व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर द किंग आल्सो बिकेम डिसप्लीज्ड, जब ये अनईजीनेस जो है ये ज़्यादा देर तक बरकरार रही, अनईजीनेस जो रेस्टलेसनेस थी, जो बेकरारी की जो कैफियत थी उस स्लेव की, ठीक है। व्हेन बेकरारी, अनईजीनेस, बेकरारी, ठीक है ना। लास्टेड लॉन्गर, बहुत देर तक, काफ़ी देर तक बरकरार रही।
The king also became displeased. Displeased means नाखुश होना. So जब ये नागवारी ये बेकरारी बहुत देर तक, ये तकरीब बहुत देर तक जारी रही, तो बादशाह जो है वो भी नाराज़ हुआ. In that boat there happened to be a sergeant who said, with your permission may I quieten him. In that boat, उस कश्ती में there happened to be a सर्जेंट, वहाँ पे एक इत्तेफाक से देर हैपन टू बी आप कर लेंगे, हम कर लेंगे ट्रांसलेशन में. इत्तेफाक से एक सार्जेंट भी मौजूद था, एक सिपाही भी मौजूद था. हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन, परमिशन इजाज़त, बादशाह से कहा आपकी इजाज़त से, मैं आई क्वाइटन हिम, कि क्या मैं इसे खामोश करा सकता हूँ. क्वाइटन मीन्स खामोश कराना. मे आई क्वाइटन हिम, आप ये है इजाज़त लेने के लिए, ठीक है, परमिशन लेने के लिए उसने पूछा. इट विल बी अ ग्रेट फेवर, ठीक है. द किंग सेड, बादशाह ने क्या कहा कि ये एक बहुत बड़ी अनायत होगी. फेवर मीन्स अनायत, ठीक है. द सर्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द वाटर. सिपाही ने हुक्म दिया, ऑर्डर हुक्म दिया कि जो ग़ुलाम है उसको क्या किया जाए, पानी में फेंक दिया जाए. सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ. सो दैट, ताकि ही कुड हैव एक्सपीरियंस्ड, कि वो सामना कर सके, द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को हकीकी ख़तरे का सामना कर सके, ठीक है ना. सो साजन ने हुक्म दिया कि सेफ को पानी में फेंक दिया जाए ताकि वो ज़िंदगी के हकीकी ख़तरे का सामना कर सके. टू पर्सन्स थ्रू हिम इन द सी, दो लोगों ने उसे समंदर में फेंक दिया. एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्राउंड, जब वो बिल्कुल डूबने के करीब था. ड्राउन, इंसान जो हैं वो ड्राउन होते हैं, और जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो सिंक होती हैं, ठीक है. और जो बिल्कुल डूबने के करीब था, दे पुल्ड हिम बैक, उन्होंने उसे वापस खींच लिया टू द बोट, कश्ती में. एंड ही क्लंग द स्टर्न विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स. और फिर उसकी क्या कैफियत थी कि वो उसने कश्ती का जो अगला हिस्सा था उसके साथ वो चमट के बैठ गया. क्लंग मीन्स क्लिंग की पास्ट फॉर्म है, मीन्स ग्रास्प करना, चमट जाना किसी चीज़ से, ठीक है. सो वो कश्ती का जो स्टर्न था, सॉरी पिछला हिस्सा था, उसके साथ चमट के बैठ गया. और फिर क्या किया उसने, दिस और खामोश हुआ था, ठीक है ना. सो उसे वापस खींचा गया, और वो कश्ती के पिछले हिस्से को उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ के वो उससे चिपक गया. देन ही सैट डाउन एंड रिमेन्ड क्वाइट, और फिर वो बैठ गया और खामोश रहा. दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, ये बादशाह को ये बहुत अजीब महसूस हुआ. हु कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड द विजडम इन द एक्शन टेकन बाय द सर्जन. बादशाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसको कॉम्प्रीहेंड समझना, विजडम दानाई, एक्शन जो एक्शन होता है अमल. और सो बादशाह जो है उसके लिए उसको बहुत अजीब लगा, उस जिसको कि ये समझ इस अमल की जो कि सार्जेंट ने, जो कि सिपाही ने किया था, और उस अमल की जो दानाई थी वो समझ नहीं आई थी. एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने उसके लिए पूछ लिया, ठीक है. आस्क्ड फॉर इट, और उसके लिए पूछ लिया, ठीक है. और द सर्जेंट रिप्लाइड, जो सिपाही था उसने क्या जवाब, सिपाही ने जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउंड ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट. बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउंड, इससे डूबने के ख़तरे का सामना करने से पहले, ठीक है ना. बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस्ड द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउंड, डूबने का के ख़तरे का सामना करने से पहले, ही न्यू नॉट, उसे मालूम नहीं था, अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, अपनी कश्ती की जो पनाह या तहफ़्फ़ुज़ उसे मुहैया था, उसके बारे में उसको अंदाज़ा नहीं था. अ मैन डज़ नॉट रियलाइज़ करना क्या होता है, किसी चीज़ का इदराक करना, ठीक है. इंसान जो है वो इदराक नहीं करता इस चीज़ का. द वर्थ ऑफ सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ की, सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ होता है, वर्थ होती है किसी चीज़ की वैल्यू, कदर व कीमत. इंसान सेफ्टी की, इंसान तहफ़्फ़ुज़ की कदर व कीमत का इल्म नहीं रखता. फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट, और किस चीज़ से नहीं रखता, मिसफॉर्च्यून से. मिसफॉर्च्यून क्या होता है,
بری قسمت، مصیبت، مشکل until he has tasted it، یہاں تک کہ وہ اس کا سامنا کر لے. یعنی کہ انسان مصائب کے مقابلے میں تحفظ کی قدر و قیمت سے اس وقت ہی اس کو معلوم ہوتی ہے جب تک کہ وہ اس مصیبت کا مزہ نہ چکھے. ٹھیک ہے. سو اسٹوڈنٹس، کیا میسج ہوا، اس کا مورل کیا ہوا؟ A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. جب تک انسان جو ہے وہ مشکل کا سامنا نہ کر لے اس وقت تک وہ اپنی جو اس کے بلیسنگز اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، جو سیفٹی اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کا ادراک وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جب سیف کو بادشاہ نے سارجنٹ کو اجازت دی کہ اس سیف کو اسپیسیفائی کر دیں، اگر وہ کر سکتا ہے تو سارجنٹ نے جو اسے پانی میں پھینکا تھا وہ اس کو اس چیز کا ادراک، اس چیز کا ریئلائزیشن کرانے کے لیے تھا کہ خود وہ پانی کے اندر ڈوبنے کا مزہ چکھنے کہ اصل میں خوف کس چیز سے اسے کرنا ہے. جب اسے معلوم ہو گیا کہ اسے خوف کس چیز سے کرنا ہے اور یہ کہ کشتی تو اس کو اس مصیبت سے بچا رہی ہے، تو وہ جو غلام تھا وہ پیسیفائی ہو گیا، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اس کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا یہ بوٹ اس کے لیے کس قدر بڑا تحفظ ہے، کس قدر بڑی سیفٹی کا سبب ہے. ٹھیک ہے. سو اسٹوڈنٹس گو تھرو دا ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اور اس میں جتنے بھی کویشچنز ہیں ریلیٹڈ ٹو دا فرسٹ پیرابل اٹیمپٹ دوز ونس. ٹھیک ہے. اور اچھی سی اس کی آپ پریپریشن کر لیں. ٹھیک ہے. دس از آل فار ٹوڈے. گڈ لک اینڈ اللہ حافظ.